Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, we are going to learn about active voice and passive voice atau kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Inggris. What is active voice? Atau apa itu kalimat aktif? Active voice is the subject of a sentence that is the person or thing we talk about. And when the subject does something, we use active voice. Jadi, kalimat aktif atau active voice ini adalah kalimat di mana si subjeknya di sini bisa berupa orang atau benda yang mengatakan atau melakukan sesuatu. Jadi ketika si subjek ini melakukan sesuatu, kita menggunakan yang namanya kalimat aktif. For example, people sell good luck flowers. Orang-orang menjual bunga keberuntungan. The word people here is the subject or doer. Jadi kata people di sini ini merupakan subjek atau si pelaku. And then sell is an active verb atau merupakan kata kerja aktif. Jadi kata menjual atau sell itu merupakan kata kerja aktif. But it can be in different tenses. Ini bisa dalam bentuk tenses yang berbeda. Good luck flowers ini adalah objek atau receiver, si penerimanya. Next, passive voice atau kalimat pasif. It is used when the subject is not the doer of an action. We put the receiver of an action as the subject. Jadi, kalimat pasif atau passive voice ini digunakan ketika si subjeknya ini bukan merupakan pelaku dari sebuah aksi tersebut. Dan kita meletakkan si penerima atau objeknya itu pada awal sebagai subjek. Contoh sederhananya seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif, ibu memasak air. Itu merupakan kalimat aktif di mana si subjeknya, si ibu itu adalah si pelaku. Ibu memasak air. Maka bentuk pasifnya itu bukan ibu dimasak air, tapi receiver yang tadinya ada di belakang atau sebagai objek itu kita pindahkan ke depan. Jadi kalimatnya air dimasak oleh ibu. Itu adalah contoh dalam bahasa Indonesia. In English, contohnya menjadi good luck flowers are sold by people. Kalau tadi people sell good luck flowers. Orang-orang menjual bunga keberuntungan. Maka ketika dibuat dalam bentuk passive voice menjadi good luck flowers are sold by people. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, bunga-bunga keberuntungan dijual oleh orang-orang. Good luck flowers ini merupakan subjek, tapi subjek yang berupa receiver. Kemudian are sold itu adalah passive verb atau kata kerja pasif. Then by people ini adalah objek atau doer-nya. Now we have to know the form of passive voice atau bentuk dari passive voice. Passive voice itu sendiri biasanya disusun berdasarkan rumus ya, sesuai dengan rumusnya yaitu to be plus past participle atau verb 3. Kalau teman-teman bingung apa itu past participle it's almost same with verb 3. Jadi to be itu bisa is, am, are atau was, were, kemudian plus verb 3. Now, please look at the table here. On the left side is an active voice, and on the right side is the passive voice.
Active voice itself is the sentence that based on the form of the tenses itself, atau kalimat aktif itu adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang susunannya sesuai dengan tensesnya masing-masing. For examples, number 1, present simple, di mana present simple atau present tense itu dirumuskan dengan subject plus verb s or es or plus verb 1. Nah, di sini ada kata they make cars in Japan. Mereka membuat mobil-mobil di Jepang. Bentuk passive voice for this kind of sentence, karena dalam bentuk present tense atau present simple, rumusnya menjadi subject to or subject receiver, kemudian to be yang digunakan adalah is, are, karena ini present, and then plus verb 3, and then by object. Maka kalimat they make cars in Japan dalam bentuk pasifnya menjadi cars are made by them in Japan. Next examples. Active voice dalam bentuk present continuous, di mana present continuous itu dirumuskan dengan subject plus is, are plus verb ing. Next, for example, I am baking a cake. Dalam bentuk pasifnya atau passive voice for present continuous, subject receiver plus to be is, are, karena ini continuous maka ditambah dengan being plus verb 3 and then by object. For example, a cake is being baked by me. Next, past tense or past simple, di mana past tense atau past simple itu dirumuskan dengan subject plus verb 2 atau subject plus verb 2. For example, Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Shakespeare menulis Romeo and Juliet. Kata wrote ini merupakan bentuk verb 2 dari kata write atau menulis. Next, bentuk passive voice-nya atau passive voice past simple-nya menjadi subject receiver plus to be. To be yang digunakan untuk past tense adalah was, were. Maka subject receiver plus was or were plus verb 3 and then by object. Maka kalimat Shakespeare wrote Romeo and Juliet menjadi Romeo and Juliet was written by Shakespeare. Next, active voice for past continuous, di mana past continuous tense itu dirumuskan dengan subject plus was, were plus verb ing. For example, they were watching a film when I got home. Bentuk passive voice untuk past continuous, formula or rumusnya adalah subject receiver and then was, were. Karena ini continuous maka ditambah dengan being plus verb 3 and then by object. Maka kalimatnya menjadi a film was being watched by me when I got home. Next, present perfect. Present perfect, active voice-nya rumusnya adalah subject plus has or have plus verb 3. For example, we have decorated my bedroom. Maka dalam bentuk passive voice-nya atau kalimat pasifnya, present perfect ini rumusnya adalah subject receiver has or have and then plus been and then verb 3 by object. Maka kalimat we have decorated my bedroom menjadi my bedroom has been decorated by us.
The last is past perfect, di mana past perfect itu dirumuskan dengan subject plus had plus verb 3. For example, Xavier had read the book before he saw the film. Oke, bentuk verb 3 dari kata read itu sama, yaitu read. So, tidak berubah ya, read. Maka bentuk past perfect dari passive voice past perfect-nya menjadi subject receiver plus had plus been plus verb 3. Kalimat Xavier had read the book before he saw the film menjadi the book had been read by Xavier before he saw the film. Okay, this is the example and also the formula of every tenses for active voice and passive voice. Next example or practice. I have an active voice. Thomas Alva Edison patented the first light bulb in 1879. Ini adalah kalimat aktif, tapi dalam bentuk past tense. How do you know kalau ini kalimat aktif dalam bentuk past tense? Karena ada kata patented di sini ya. Ini merupakan bentuk verb 2. Maka sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah kalimat aktif dalam bentuk past tense. Nah, kita akan mengubah menjadi dalam bentuk passive. Bentuk passivenya menjadi the first light bulb was patented by Thomas Alva Edison in 1879. Menggunakan kata was patented. Kenapa? Karena di sini dia merupakan past tense. Kalau past tense, maka to be yang digunakan adalah was or were. Kemudian plus verb 3. Next practice. The committee had arranged the meeting. Ada kata had arranged. Ini merupakan kalimat aktif tapi dalam bentuk past perfect. Karena ada had arranged itu adalah had plus verb 3. Sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah past perfect. Kita akan mengubah dalam bentuk passive. Bentuk passivenya menjadi the meeting had been arranged by the committee. Had been arranged. Okay. Next example. The mechanic is repairing my car at the moment. The mechanic is repairing my car at the moment. There is repairing. Is plus verb ing. So this is a kind of active voice but in a present continuous tense. So we have to make a passive voice. The passive voice should be my car is being repaired by the mechanic at the moment. Kenapa bisa begitu? Karena dalam bentuk present continuous rumusnya adalah subject receiver, kemudian to be plus being, and then verb 3. So this is the end of my explanation. Thank you so much and I hope it helps you. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.